ମୁଁ ଆଜି ଫୁଲକୋବି ରେ ଦୁଇଟା ନୂଆ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦର ତରକାରୀ ବନେଇବି। ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟା ଯାକ ତରକାରୀକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାତ, ରୁଟି, ପରଟା କି ପୁରୀ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ କି ଫୁଲକୋବି ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଫୁଲକୋବିରେ କିଛି ନୂଆ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫୁଲକୋବିର ପ୍ରଥମ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ତା ସହିତ 3ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେଇଛି। ଫୁଲକୋବିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ଆଳୁର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିକି ନେଇଛି। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ଆଳୁକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଆଳୁ ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଠି ତେଲ ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେମ୍ ତେଲରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବିକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଫୁଲକୋବିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଫୁଲକୋବିକୁ ବି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏଠି ଫୁଲକୋବି ବି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଫୁଲକୋବିକୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ତରକାରୀରେ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ 3 ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, 15ରୁ 20 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଆଉ 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇପାରିବେ। ରସୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋକୁ ରଫଲି ଚପ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା ଆଉ ମସଲାକୁ ଭଲସେ ବାଟିକି ନେଇଯିବା। ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ସୋରିଷ ତେଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇପାରିବେ। ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଛି। ଜିରା ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଭଲସେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ତରକାରୀରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି। ଇଏ ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି 20ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ମସଲାକୁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ଯେମିତି ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ। ମସଲାକୁ ଅଧିକ ସମୟ କଷିବେନି, ନହେଲେ ମସଲା ପିତା ହେଇଯିବ। ଏଠି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବିକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟିକି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ମସଲା ସହିତ ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବିକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ଏଠି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ତରକାରୀରେ ଯେମିତି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ, କାରଣ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 4ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ତରକାରୀକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀ ଏଠି ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ। 8ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଠି ଆଳୁ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି।
एबे आमे तरकारी को आउ थरे भल भाबे मिक्स करिदबा आउ गैस बंद करिदबा। आपण चाहिले आउ उपरे किछि काटिकी धनिया पत्र पकई परिबे। फूलकोबी आलू बेसर तरकारी एठी रेडी हो जाइछि। मु आपनकु गोटे छोट रिक्वेस्ट करुछि, जदि आपनकु एही रेसिपी भल लागिबो तालाकु लाइक करिवे, आपनक सांग मानक सहित शेयर करिवे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले सब्सक्राइब करबाकु जमार भूलिबेनी। पाखर थिया बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करिवे। एहा द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपण प्रथमे देखि परिबे। जदि फेसबुक रे देखुचंती ताले फॉलो करबाकु जमार भूलिबेनी। फूलकोबीर सेकेंड तरकारी पाई भी मुझे गोटे बड़ साइज्र फूलकोबी आ 3टा मीडियम साइज्र आलू नहीं। मुझे फूलकोबी को टिके बड़ बड़ खंड करी काटिकी नहीं। आलूर ऊपर चोपा को छड़ेला परे आलू को टिके मोटा मोटा लंबा लंबा करी काटिकी नहीं। फूलकोबी आलूर क्वांटिटी आपण आपण हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। मैं कड़ई रे किछि तेल दे गरम होगा रखी। तेल भल भाव गरम होला परे मुझे काटिकी रखिथिबा आलू को दे दउची। तापरे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकेइबा। आलू को आमे कंटिन्यूअस गोले गोले मीडियम टू हाई फ्लेम रे भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत भाजिबा। आलू एटी भल से भाजी गलानी। एबे आमे आलू को गोटे प्लेट रे काढ़ी दबा। मुझे गोटे बड़ पियाज को टिके बड़ बड़ खंड करी काटिला परे ता पाखुड़ा गुड़ा को अलग कर देइछि। तेल एठी गरम अछि। एबे आमे एथिरे पियाज को देइदबा। पियाज को आमे हाई फ्लेम रे कंटिन्यूअस गोले गोले 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत भाजिबा। जेमती पियाज टिके सॉफ्ट हेजिबो। पियाजर कलर चेंज करिवेनी। पियाज एठी सॉफ्ट हे भाजी जाइछि। एबे आमे पियाज को गोटे गिन्ना रे काढ़ी दबा। तेल एटी गरम अछि। एबे आमे एथिरे काटिकी रखिथिबा फूलकोबी को देइदबा। तापरे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकेइबा। आ फूलकोबी को कंटिन्यूअस गोले गोले मीडियम टू हाई फ्लेम रे टिके लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हवा पर्यंत भाजिबा। फूलकोबी एटी भल से भाजी जाइछि। एबे आमे फूलकोबी को गोटे प्लेट रे काढ़ी दबा। मुझे सेम कड़ई रे आउ किछि तेल दे गरम होगा रखी। तेल भल भाव गरम होला परे मुझे गोटे छोट चम्मच चीनी देइछि। चीनी एटी ऑप्शनल अछि। तेल रे चीनी देले तरकारी कलर बहुत भल आसी थाए। तापरे आमे एथिरे आधा छोट चम्मच जीरा दबा। चीनी भल भाव कैरामेलाइज्ड हो गला परे मुझे गोटे बड़ पियाज को छोट छोट करी काटिकी पकेइछि। एबे आमे सब को भल भाव मिक्स करी आमे पियाज को भाजिबा। पियाज भल भाव लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हे भाजी हो गला परे मुझे 1 इंच अदा आ 7 ରୁ 8 पाखुड़ा रसुण को छेचिकी देइछि। आपण चाहिले अदा रसुण पेस्ट पकई परिबे। एबे आमे सब को भल भाव मिक्स करी आकु कसिबा। जेमती अदा रसुण छेचार कंचा बास्ना पड़िबो। एठी अदा रसुण छेचार कंचा बास्ना पड़ेलानी। एबे आमे एथिरे किछि गुंड मसला पकेइबा। गुंड मसला रे मेठी पकेइछि आधा छोट चम्मच हळदी गुंड, गोटे छोट चम्मच धनिया गुंड, लंका गुंड आपनकु जेतिकी राग दरकार से अनुसार लंका गुंड पकेइबे। आ 2 छोट चम्मच चिकन मसला। आ जगह रे आपण किछि भी सब्जी मसला पकेइ परिबे। एबे आमे एथिरे 3 ରୁ 4 छोट चम्मच पानी देइदबा। आ सब को भल भाव मिक्स करी आकु कसिबा। जेमती गुंड मसलार कंचा बास्ना पड़िबो। एटी गुंड मसलार कंचा बास्ना पड़ेलानी। एटी मसलारू तेल छाड़िबा आरंभ कलानी। मेथिरे टमाटो देइछि। मेठी गोटे बड़ टमाटो को टिके बड़ बड़ खंड करी काटिकी पकेइछि। सबको भल भाव मिक्स करी मसला सहित टमाटो को हाफ ରୁ 1 मिनिट पर्यंत कसिला परे मुझे भाजिकी रखिथिबा आलू आ फूलकोबी को दे दउछि। एबे आमे सब को भल भाव मिक्स करी मसला सहित आलू आ फूलकोबी को आमे 3 ରୁ 4 मिनिट पर्यंत कसिबा। एटी 3 ରୁ 4 मिनिट हो गलानी। एबे आमे एथिरे पानी दबा। आपनकु तरकारी रे जेमती ग्रेवी दरकार से अनुसार पानी देबे। तापरे मु एथिरे 2टा कंचा लंका देइछि। आपनकु जो अनुसार राग दरकार से अनुसार कंचा लंका देबे। तापरे मु एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकेइछि। एबे आमे सब को भल भाव मिक्स करी तरकारी को हाई फ्लेम रे 1 ରୁ 2 मिनिट पर्यंत फुटिबा पई छाड़ी दबा।
तरकारी एटी भल से फुटीगला। एबे आमे तरकारी को आउ थे भल भाव मिक्स करदे। तापर आमे को कवर करी लो फ्लेम रे 8 रु 10 मिनिट पर्यंत कुक करिबा, जेमती आलू आ फूलकोबी भल से सीझी जिवो। 8 रु 10 मिनिट पर मुझे घोड़णी काढ़ी देछि। मुझे आपन को देखै दउछि एठी आलू आ फूलकोबी भल से सीझी जाइछि। एबे आमे तरकारी को आउ थरे भल भाबे मिक्स करदबा। तापर आमे एथिरे गोटे छोट चमच गरम मसला गुंड आ भाजिकी रखिथिबा पियाज को देदबा। एबे आमे सबको भल भाबे मिक्स करी तरकारी को मीडियम फ्लेम रे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। एटी 2 रु 3 मिनिट हो गलानी। तरकारी को आउ थे भल भाबे मिक्स करदबा आ गैस बंद करदबा। आपण चाहिए आउ पर किछि काटिकी धनिया पत्र पकई परिबे। ए फूलकोबी आलू तरकारी एठी रेडी हो जाइछि। जदि आपन को यह 2 प्रकार फूलकोबी आलू तरकारी रेसिपी भल लगी तेल को लाइक करेंगे, आपण सांग मानक सहित शेयर करेंगे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। पाखर बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करेंगे। यह द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपण प्रथमे देखिपारे। जदि फेसबुक रे देखुछंती ताले फॉलो करने को जमार भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।